ये उम्दा मिसरे शुरू between midnight and dawn, when the past is all deception, the future futureless, before the morning watch, when the time stops and time is never ending. वक्त जो कातिल है, वक्त जो पालनहार है, बहुत खूबसूरत नज़म है। अगरचे एलियट ने जो नतीजे अक्स किए हैं बिल्कुल बेसबूबा हैं। मेरी कोठरी की सलाखों पर धूप और हवा की हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। उदास नीले आसमान का एक कोना मेरे दरीचे की चौखट में पर्दे की तरह सजा हुआ है। ऐसी खूबसूरत फजा है कि भैया वक्त हंसने को भी दिल चाहता है और रोने को। किसी जमाने में इस तरह के दिन से दिल में दर्द और हसरत का हुजूम होने लगता है, लेकिन अब कभी ऐसा होता है। क्यों लगता है कि सब उसकी फजूल और दूरस्कार चीज है जिससे हमें कोई वास्ता ही नहीं। शायद इसकी वजह यह हो कि फितरत किसी इंसानी तजुर्बे या मकसद के वास्ते ही से हुस्न अफजा होती है और जेल खाने में जानो खन का रिश्ता बांध रखने के अलावा न कोई मकसद होता है, न मकसूद, न इरादा, न अमल, न तमन्ना, न तस्कीम। इसी वजह से किसी चीज को दिलचस्पी नहीं। इस तरह है कि हर पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर है, ढूंढता है जो खराबी के बहाने कब से चाक हर बाम हर दम बदलने आते। आसमां कोई पुरोहित है जो हर बाम लगे, जिस्म पर राख मले, माथे पे सैनूर मले, सब निगू बैठा है चुपचाप न जाने कब से। इस तरह है कि बसे पर्दा कोई साहिब है जिसने आफाक में फैलाया है यूं सेहर का दामने वक्त से पैरस्त है यूं राम निशान। और कभी शाम गुजरेगी न अंधेरा और कभी रात ढलेगी न सवेरा। आसमान आज ये है ये जादू टूटे, चुप की जंजीर कटे, वक्त का दामन छूटे। देख कोई शंख है, कोई पायल बोले, कोई बुत जा, कोई सांगी घूंघट। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया और मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून है। आज सुबह हमारे साथी इस बात के बारे में शिकायत कर रहे थे। उनका कहना है कि कल रात 9 बजे के करीब जब वो मेरे यहाँ से कुछ कर गए तो मैं उसी 10 मिनट के अंदर सो गए और फर्राटे में उनकी नींद खराब हुई। जरूर ऐसा हुआ, इसलिए कि सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में धूप आ चुकी। अचानक मैंने सोचा कि ये कल क्या हुआ था और इस सारी मुलाकात पर हंसी आ गई। फिर हम फलसफा जानते लगे। मैंने अपने आप से कहा कि एक आदमी जो जिंदा और सेहतमंद है, कैसा भी गमगीन और दर्दमंद क्यों न हो, उस शख्स से बाहर सूरत बेहतर है जो जिंदा है लेकिन बीमार है, और वो शख्स जो जिंदा है और बीमार है लेकिन उसे सेहतयाब होने की उम्मीद है, उस शख्स से बेहतर है जो जिंदा है बीमार है लेकिन शिफा से ना हुई। और ये आखिरी शख्स उस शख्स से बेहतर है कि जो मर चुका है, और जो मर चुका है वो कोई शख्स ही नहीं, इसलिए वो न किसी से बेहतर है और न बदतर है। इसलिए मानी है कि जो शख्स भी जिंदा है वो किसी न किसी से बेहतर है। ये मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं। इसी से मुझे उस्ताद अहमद गुरबानी का वो किस्सा याद आ गया, जो सुनता हूँ। वो किस्सा उन्होंने इस तरह सुनाया था कि पिछली जंग अजीम में फौजी भर्ती का काम हो रहा था। भर्ती करने वाले अफसर और भर्ती होने वाले उम्मीदवारों में से एक के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। अफसर ने उस उम्मीदवार से कहा, अगर तुम भर्ती कर लिए गए तो 2 सूरतें होंगी। एक तो ये कि अपने वतन यानी हिंदुस्तानी में रखे जाओ, और दूसरी सूरत यह है कि तुम्हें प्रदेश भेजा जाए। अपने मुल्क में रखे गए
کوئی فکر کی بات نہیں. اور جب کسی دوسرے ملک بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں. ایک تو یہ کہ ایسے ملک بھیجے جاؤ جہاں بالکل امن ہو، اور دوسری صورت یہ کہ وہاں بھیجے جاؤ جہاں جنگ ہو رہی ہے. اگر تم ایسے ملک بھیجے گئے جہاں امن و امان ہے تو ٹھیک ہے، اور جب جنگ والے علاقے میں بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں. ایک تو یہ کہ تمہیں ہیڈ کوارٹر ہی میں رکھا جائے، دوسری صورت یہ کہ وہاں سے جنگ پر بھیجا جائے. ہیڈ کوارٹر میں رکھے گئے تو ٹھیک ہے، اور جو وہاں سے جنگ پر بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں. زندہ رہو گے مر جاؤ گے. ایک صورت یہ کہ دشمن سے مقابلہ ہی نہ ہو، دوسری صورت یہ کہ مقابلہ ہو جائے. مقابلہ نہ ہوا تو ٹھیک ہے، ہو گیا تو مقابلہ ہو گیا تو پھر دو صورتیں. برافو برافو. ایک صورت یہ کہ تم دشمن کو مار ڈالو، دوسری صورت یہ کہ دشمن تمہیں مار ڈالے. اگر تم نے دشمن کو مار تو ٹھیک ہے. اگر دشمن نے تمہیں مار ڈالا دو صورتیں ہوگی. ایک صورت یہ کہ تم جنت میں داخل ہو، جہنم میں. دوسری صورت یہ کہ جہنم حاصل کر لیا. جنت بھیجے گئے تو ٹھیک ہے. جہنم بھیجے گئے تو جہنم کسی طرح فوجی بھرتی کے اس دفتر سے تو کوئی نہ ہو. Yeah, Jahannam se, the last sentence, he meant that the recruitment center is much better than the hell. آج کا پھر افسردگی کا دعویٰ ہے. نہ اس سے کھانے کی کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے کسی طرح سے مل سکے. یہاں سے شہر کو دیکھو تو ہلکا در ہلکا کھینچی ہے جیل کی صورت، ہر ایک سخت فصیح، ہر ایک راہ گزر گردش اسیرہ، نہ سنگ نیلی نہ منزل نہ کسی سبیل. جو کوئی تیز چلے رہ تو پوچھتا ہے خیال کہ ٹھوکنے کوئی للکار کیوں نہیں آئے. جو کوئی ہاتھ ہلائے تو بہن کو ہے سوال، کوئی چھلک کوئی جھنکار کیوں نہیں آئے. یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی صاحب تمکینی نہ کوئی والی ہوش. ہر ایک مرد جوان مجرم میں رسم ببولو، ہر ایک حسینہ رام کہیں سے ہر قبر گوش. جو سارے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، نہ جانے میں فکر غم ہے کہ بس میں جام سو. جو رنگ ہر دو دیوار پر پریشان ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پھول ہے کہ تم سے ملنے کے بعد دل بہت ہلکا بے فکر محسوس ہوتا ہے. اگرچہ اسی دل میں کہیں اس غم کا بوجھ بھی ہے جو تم اپنے ساتھ لائی، اور ان غموں کا بھی جو پہلے سے میرے ساتھ تھے. لیکن میں نے فی الحال کچھ عرصے کے لیے ان غموں کو الگ رکھ لیا. جب تک کوئی تازہ زخم بھر نہ جائے اور دل کسی غم کو مستقل مہمان کی طرف سے قبول نہ کرے، اس وقت تک بہتر یہی ہے کہ اس غم سے کنارہ کشی کر لی جائے. اگرچہ پھر بھی کبھی کبھی اچانک اس سے منہ بھیڑ ہو جاتی ہے، جیسے لہکتے ہوئے کوئلے یا کانچ کے ٹکڑے پر پاؤں پڑ جائے، ایک لمحے کے لیے دل بلبلا ہوتا ہے، لیکن یہ لمحہ بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے میں تمہارے تازہ صدمے کا ذکر نہیں کروں، نہ تمہیں دلاسا دینے کی کوشش کروں گا. موت کی خوفناک ابدیت کے لیے کوئی بھی موضوع الفاظ نہیں، صرف محبت اور شدت غم اشتراک کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کے لیے الفاظ درکار نہیں. ٹھہر گئی ہے آسماں کی ندیاں، وہ جا لگی ہے افق کنارے اداس رنگوں کی چاند نیا. اتر گئے ساحل زمین پر سبھی خبریاں، تمام تارے اکھڑ گئی سانس تبدیلوں، چلی گئی اونگ میں ہمارے. گجر بجا حکم خاموشی کا تو چپ گم ہو گئی سدائیں. شہر کی گوری کی چھاتیوں سے گھلک گئی تیزگی کی چال، اور اس بجائے بکھر گئے اس کے تن بدن پر
نراش تنہائیوں کے ساتھ، اور کچھ کی خبر نہیں، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دن ڈھلے شہر سے نکل کر قلعت کو جانے کا رخ کیا، نہ کوئی جاتا نہ کوئی منزل. کسی مسافر کو اب دماغی سفر نہیں ہے. یہ وقت زنجیر روز و شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی گڑی ہے، یہ ماتم وقت کی گڑی ہے. یہ وقت آئے تو بے ارادہ کبھی کبھی میں بھی دیکھتا ہوں ذات کا لال، کہیں سیاہی مرامتوں کی، کہیں پہ گل بوٹے الفتوں کے، کہیں لکیریں ہیں آنسو کی، کسی پہ پورے جگر پہ ٹپ دے. یہ چاک ہے پنجائے خطوط کا، یہ مہر ہے یار مہربان کی، یہ لال لبھائے مہوشاں کی، یہ مرحمت شہر بدگروں کی، یہ جامع روز شب گزیدہ مجھے پیرانے دریدہ، عزیز بھی ناپسند بھی. کبھی یہ فرمانے جوش و وحشت یہ نوچ کر اس کو پھر، کبھی یہ سارے حرف الفت یہ چوری. شاعری کے حوالے سے فیض صاحب نے کیسی خوبصورت بات کی کہ شاعری ہے بہت برباد، اس کی وجہ سے سب کام رکے رہتے ہیں، اور آخرکار جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ بیشتر اوقات کی بنا نہ تسلی بخش رہتا ہے کہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا. کاش ہمارے ملک کے دوسرے شاعر ردی کی ٹوکری کا استعمال کرنا سیکھیں.